Autism atau autisme adalah gangguan perkembangan serius yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi pada anak. Autism is a developmental disorder serious annoyance communication skill and interact with children. Kenali gejala autisme pada anak sejak dini. Recognize autism symptoms in children since early stage. Gejala atau ciri-ciri anak mengalami autis diantaranya symptom or characteristic features the child has autism among them are anak membual satu pihak, anak tidak suka bermain olok-olok, tidak menunjukkan minat terhadap hal atau benda, child bragging one party, children do not like to play pranks, child shows interest in nothing, mengulangi sesuatu hal atau perbuatan, tidak ada kontak mata, suka fokus memutar benda, repeat the action of something, no eye contact, likes to focus on rotating objects, menunjukkan keinginannya dengan tangan orang dewasa, tidak mau berkumpul atau sosialisasi tanpa bantuan atau didesak, show his wish with hands adults, don't want to get together or socialize without help or praise. Suka mengulang percakapan dalam peristiwa yang sama. Tidak suka bermain dengan orang lain. Like to repeat conversation in the even the same one. Do not like play with other people. Tidak suka dengan perubahan. Suka tertawa terbahak-bahak tidak sesuai dengan keadaan. Suka mengibas-ngibaskan tangan. Don't like change. Likes to laugh out loud, not according to the circumstances. Likes to wag his hand. Kurangnya kesadaran akan bahaya. Lack of awareness of danger. Cenderung hiperaktif atau pasif. Hyperactive or passiveness. Kurang atau tidak banyak bicara. Keterikatan yang aneh pada benda. Poor speech or lack of speech. Strange attachments to object. Tidak menghiraukan apabila dipanggil. Marah atau menangis tanpa sebab yang jelas. Do not care if caught. Angry or crying for no apparent reason. Cara bermain yang tidak sesuai. Unsuitable way of playing. Tidak bisa fokus atau konsentrasi terhadap hal yang diajarkan guru. Cannot focus or concentrate on what the teacher teach. Cara mengatasi anak autis diantaranya the way how to deal with autism child are. Yang pertama, terapi keluarga. Terapi ini ditujukan untuk orang tua dan keluarga pengidap autisme. Tujuannya adalah agar keluarga bisa belajar bagaimana cara berinteraksi dengan pengidap dan juga mengajarkan pengidap berbicara dan berperilaku normal. The first is family therapy. This therapy is intended for parents and families of people with autism. The goal is to families to learn how to interact with the sufferer and also teach the patient to speak and behave normally. 2. Terapi okupasi. Terapi ini bertujuan mengatur koordinasi motorik halus dan motorik kasar bisa selaras. Dengan terapi ini, anak diharapkan bisa lebih baik dalam tugas sehari-hari, seperti belajar mengancingkan baju, mengikat tali sepatu, atau memegang garpu dengan benar. Terapi ini bisa melibatkan apapun yang berhubungan dengan sekolah, pekerjaan, atau permainan. 2. Occupational therapy. This therapy aims to regulate fine motor coordination and gross motor can be aligned. With this therapy, children are expected to be better at daily tasks, such as learning to button a shirt, tie shoelaces, or hold a fork properly. This therapy can involve anything related to school, work, or play. Yang ketiga, terapi bicara.
Terapi ini membantu anak-anak untuk berbicara, serta berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Ini dapat melibatkan keterampilan nonverbal seperti melakukan kontak mata, bergantian dalam percakapan, dan menggunakan serta memahami gerakan. Mungkin juga mengajarkan anak-anak untuk mengekspresikan diri menggunakan simbol gambar, bahasa isyarat, atau komputer. 3. Talk therapy. This therapy helps children to talk, as well as communicate and interact with others. This can involve nonverbal skills, such as making eye contact, taking turns in conversations, and using and understanding gestures. It may also teach children to express themselves using picture symbols, sign language, or computers. 4. Kelas keterampilan sosial. Kelas ini bentuknya kelompok atau bisa juga per individu di rumah, sekolah, atau komunitas. Tujuannya untuk meningkatkan bagaimana seorang anak berinteraksi secara sosial dan membentuk ikatan dengan orang lain. Kegiatan belajar biasanya melalui permainan peran atau latihan dan dipandu seorang terapis. Meski demikian, peran orang tua juga penting, karena pelatihan orang tua adalah kunci untuk membantu anak meningkatkan keterampilan sosial. 4. Social skill class. This class is in the form of groups or can also be individual at home, school, or community. The goal is to improve how a child interacts socially and form bonds with others. Learning activities are usually through role play or exercises and are guided by a therapist. However, the role of parents is also important because parental training is the key to helping children improve social skills. 5. Pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan tidak bisa menyembuhkan autisme, melainkan dapat mengendalikan gejalanya. Contohnya, obat untuk mengatasi kejang, obat untuk mengatasi masalah perilaku, obat untuk mengatasi depresi, dan obat untuk mengatasi gangguan tidur. 5. Drug administration. Giving drugs cannot cure autism, but can control the symptoms. Examples include drugs to treat seizures, medication to treat behavioral problems, medication to treat depression, and medication to treat sleep disorder. Pengidap autisme tidak dapat disembuhkan. Meski demikian, ada banyak jenis penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang autisme agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. There is no cure for autism. However, there are many types of treatment that can be done to help people with autism adjust to their daily lives. Tindakan penanganan yang dilakukan pada tiap pengidap autisme bisa berbeda-beda, namun penanganan yang diberikan pada pengidap autisme umumnya berupa terapi. Treatment action taken for each person with autism can be different. However, the treatment given to people with autism is generally in the form of therapy. Kata sembuh untuk pengobatan atau perawatan autisme kurang tepat, tapi dioptimalkan, diperbaiki, dimaksimalkan fungsinya. The word cured for autism treatment is not quite right, but optimized, improved, maximized its function. Anak mengidap autisme cenderung berperilaku berbeda dari anak pada umumnya. Autisme bukanlah penyakit, melainkan gangguan perilaku. Children with autism tend to behave differently from children in general. Autism is not a disease, it's a behavior disorder. Penanganan di awal, terutama selama tahun-tahun prasekolah, dapat membantu anak belajar keterampilan sosial, komunikasi, fungsional, dan perilaku yang penting. Early treatment, especially during the preschool years, can help children learn important social, communication, functional, and behavioral skills.
Itu sebabnya saat anak didiagnosis mengidap autisme, segera bicarakan dengan para ahli tentang membuat strategi perawatan dan membangun tim profesional untuk memenuhi kebutuhan anak. That's why when a child is diagnosed with autism, immediately talk to the expert about developing a treatment strategy and building a professional team to meet the child's needs. Thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe. Sampai jumpa. See ya.